ngakukuka yamore kirimwanzwa mute ya mubuye usiyo kabaneka eno ni MTV News DRC aika kwa sere asromo matangalo bauri hangari Afrika beka bya biharo ebyo buswahili larengekana ya iunasibuhire usiyoka abaneka nobere ne kiro cha setwa menya bere ko mukara wabotandana kwa kirimo cye byenye bere na makumya bare ene ndatongali abele tsongo jinga kutekera na ya arikwama shangolo seku wetro ubuke shangolo heno siko wika omochi wocho siochi natula hakuya mabe wabishongetse nyinze ari asara akushamba seku wetro she Facebook YouTube LinkedIn haumani www.mtv1news.com haumani beni mbambere bekalala na shangolo seku wetro she MTV omochifu she ngobe ari asara arlavera arihonga erie FM shangolo seku wetro nechiriko obutuku chakanyango kwa bakala niba tindasa muhimu kolo wekongo echi demokrasi babarekero butabaliwe kongo echi demokrasi arabalanda ko narlando ko bakala nibu se bakabane ko muhande ngalunulu bosanane myasi yo bohongora enamubanika eiko wika okwasera okobadubere mbire ko mano bya malwa wizi wameonekana vile ndani ya mji wa Kinshasa kuingilia watu hata mchana kati na bando obomyanzo ile akabaneka ese yamenyekala babarebana kabande bakaheka wana bando akabaneka bakakarenga wange begobo bosanam na abayeni abe ADF arebaneka kandi bamave embombera mukayi ake bafwakoa okongenda ye Mombasa kaluri mu Kisangani omobe harobe Mombasa omongabero ye Ituri omochero cherenjerenje arebokera munobure chero chesetwa menya barabere okomukera owe botende wanaua watu afasilia tuna utekito exact ya watu ambao walikufa yemeto ya shangolo tulinayo kochero cha munobire se umume utia yendeke kasonzo banetro ewo mowebere kologale byakanyango ko shongolo sekasira mulwando la tsinzasa bakala nibo muyinga wono yimuyimu kolwa kongo echi demokrasia abarekero bukutabaliwa kongo echi demokrasia rebaneke bakala anda okubakala nibo si oho banatulango ko banatola ne rebaneke bakabati yana bendobeko abo usana no myatse eyo buibi no bohongora na mabaneka eyiko wika omulwane ngalunulu ariasoro ko bandu berembeko mano ebya malwa abana mabaneke bakuba isaye bakala ni oko hitambi ehyo mutunzi chizerbo watebya ni musombolwa omuyiwe Beni oyuna yakabanekena birikala omuluhanda olwa Kinshasa. Mbali na hayo tumepata habari kwamba vile katika mji wa Kinshasa kumekuwa watu wizi wanaingilia watu na silaha. Hizi taarifa mnazo? Taarifa hizi tunazo. Watu wizi wameonekana vile ndani ya mji wa Kinshasa kuingilia watu hata mchana kati. Wanafanya ambao wanaita braquage. Ni hali mbovu kabisa na huenda huonesha kama government kuna masehemu fulani ambao wanashindwa kabisa ulinzi wa watu na mali yao. Lazima wangeangalia kipi kifanyike ili raia waweze kuishi na salama ndani ya nchi yote, hususan Kinshasa na maeneo ambayo tumeyataja hapo Kivu Kaskazini, Ituri, ambako watu wanaendelea kuuliwa zaidi ya miaka 10, lakini government bado haijaweza kuweka mwisho au kuweza kumaliza tatizo hili ambalo limetesa watu muda mrefu. Sasa ni wanani Kinshasa kwa sababu ndio makao makuu ya serikali? Kinshasa lazima serikali iweze kujifunza ni wanani, lakini wakati tunafikiria ni kwamba ni mabandia ambao serikali ikiweza kuwatafuta haitawakosa, lazima ijue ni wanani na iweze kuweka mikono juu yao na waende korokoroni. Sasa wananchi wanasemaje? Na ninyi mnafikiria kipi kinaweza kufanyika? Ambacho cha kufanyika ni kuweza kufanya uchunguzi na kuweza kuangalia wanani wameingia ndani ya mjini ambao wanatatiza raia na wizi wale wametokea wapi, ili ambao wataweza kunaswa waweze kuadhibiwa kufuatana na sheria ya tukalwa Kinshasa tulola yimoluhande olu Ituri omongolo abutabaliwe Ituri bukabale bulango ko banabare banaka ebakabwa omutsuko obolisora abo CRP abakahanda wako munwe nabongo ko bakabanaka bakabulita ya emerembe ya bakalani omoluhande ngalono lu Constance Mbagalwa ni mtu lango loku watro ariasera omoluhande olu Ituri. Ndio, kwanza tutaweza kufahamu ya kwamba wanamgambo wa CRP inayoongozwa na Bwana Tona Lubanga kwa sasa wamekuwa wakikimbia, wanakuwa wakijitosha katika mambo hiyo ya CRP, na kunakuwa na operation mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendeshwa huko Jugu na FARDC, na lengo kupitia hiyo operation ni kumaliza kabisa hiyo maneno ya Tona Lubanga na kundi lake la CRP, na ni hiyo ndio iliweza kuacha hata MONUSCO ama Umoja wa Mataifa
Mataifa iliweza kuzungumzia hiyo mambo huko kwenye New York, ambapo waliweza kuzungumzia hali nzima ya usalama jimboni Ituri, hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Silaha wanazogundua kwenye eneo za maficho zinakuwa sehemu gani? Mara nyingi masilaha ambazo wamekuwa wakipokonya huko jimboni Ituri zinapatikana sana mtaa ya Jugu, hata maeneo za Mabanga huko kwenye usultani ya Mambisa. Na wakaaji wanachukuliaje swala hili la kuvunja uasi wa CRP? Ni hiyo wito ya wakaaji wote wa Ituri. Wao wanaomba viongozi, government, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa vituo vya usalama viweze kabisa na kuboresha amani, kwani CRP inakuwa ikileta vurugo kabisa ndani ya majamaa mbalimbali. Tukiona huko kwenye Bahema, kwenye usultani ya Bahema Nord huko mtaa ya Jugu, na huko kwenye Baguru, tukiangalia huko kwenye Bahema Bajere, ni maeneo ambayo watu wamekuwa wakiteseka sana na vita, na hasa watu ambao tulikuwa tukijia wengi wanasema wamechoka na wamengojelea tu hiyo amani iweze kurudi ili waweze vile kufanya maisha yao kawaida. Wakati tunazungumza hapa, hali ya usalama kwa jumla eneo hilo likoje? Kwa sasa hali ya usalama ni bora kidogo kwa eneo fulani, ila huko kwenye Mambasa ndipo tumeendelea kuboresha hali mbovu ya usalama, kwani kumeonekana wapiganaji wa ADF wamekuwa wakizunguka bila msukosuko kabisa, na watu ambao wamekuwa wakisafiri sana huko kwenye barabara nambari numero 4 ambayo imepeleka hadi Kisangani huko kwenye jimbo la Chopo, watu wamekuwa wakitembea na hofu kabisa. Asante sana Bwana Sam Bagala, tunakushukuru sana. Asante sana baba, tuko pamoja. Ituri tukabya iyo tuchene tululaye mu biharo bya Mambasa omulo buhanya barebaneka nabo isibulilwa eyo bwayire emyanzo y'abandu banze abakabaneka nabo emyanzo yekabya ese yamenyekala barebaneka bakakarenga wakandengebe wobona bandu bakabaneka bakausa mu herutusu nabande banze bakabaneka bakaheka wana tolwa atasibwe omulo elifere abaneka kandi amabyatso erera akaike bafwakoa kaika kabaneka okongenda ya Mambasa ukalule muche Kisangani muche Ituri nga yeneye omwatso wakabaneka nawo enakabya neriswicha nerikukubalia abakaka nirayana ryambolera civilian society area Salomalohane ngalondo Jean Spin Paluku ni musondoli biharo nga ebiso civilian society area Salomalohane biharo bye Mambasa. Ndio unakuwa ukosefu wa usalama kabisa kumtaa mzima wa teritoria Mombasa. Jana kwa usiku vers 20h ADF lingeti na kuvilaje Bafako kusheferia Bandaka au ni route nationale numero 4 ku 148 km na Mombasa centre kuelekea ngambo ya Nyanya. Wanaua watu hapa asubuhi, hatuna effectif exact ya watu ambao walikufa. Village imechomwa kwa kweli, moto na gari zunguzwa. Armée inafika hapa asubuhi, lakini ilikuwa deja kwa absence ya sehemu na raia mingi ndani ya port. Na kwa sasa tunapozungumza eneo hilo liko sehemu gani? Ni ndani ya shifiria ya Bandaka, territory ya Mombasa, province ya Ituri. Ukilinganisha na Mombasa inaweza kuwa kilomita ngapi na mji wa Mombasa? Ni 148 km na Mombasa centre. Eneo hilo haina wanajeshi? Hakuna wanajeshi, lakini wanajeshi walikuwa ku village ya pembeni na tamani Nyanya na Badungaido. Hakuna la polisi, hakuna armée, ni population raia pekee tu naishi pale. Na kwa sasa tunapozungumza, sijui kwa sasa hali ikoje katika eneo hilo? Hakuna usalama kabisa, population inakimbia mjini, watu wanaelekea mingi walielekea ule usiku ndani ya pori, na kwa sasa watu ngambo ya mji wa Nyanya centre na wengine ngambo ya Badungaido. Ninyi kama viongozi wa shirika la raia mnadhani nini kinapaswa kufanyika kuhusu hali hiyo? Basi sisi ngambo yetu tunachoka, tumeshaelezea wakubwa kuonyesha hali ambacho inazuru population, lakini hatuoni kazi lolote ambacho wajeshi wetu unafaa. Kila siku ADF inafanya incursion, inaua siku yenyewe inataka, inatoka kwa mji siku yenyewe inatenda, wakati inabeba population mtaji.
serikali yao peke inapaswa decide kuua ama kuacha wale wa population. Hakuna hata kazi hata moja tunaona ya army yetu kupiga hao wa ADF. Na sasa mnapouliza viongozi wanasema nini? Viongozi wanasema hakuna effective ama effective yenye inastahili juu ya kupiganisha ADF. Kunakuwa problem effective ku army yetu, hiyo ndio wanasema. Kiongozi, tunakushukuru sana. Asante. Abakalani bakabaneke bakaye kona bosanane myatsinga yene yi narabaneka bakabya ne resoyera yina yobobala sibe Kongo ichi demokrasi okwebya nabo sibatabaneka bakabya nerekalira omwatsi owe ADF anabaneka namabu amatande na bimye matande omomuno abakalani okomwatsi owe ADF amabaneka nakabwa berimo ku 10 omo matangalo ba Kongo ichi demokrasia Chizerbo Kasereka watebya musombolo wakera we Beni enarevolati. Kwanza nitoe pole kwa wakazi wote ambao mauaji yanaendelea maeneo ya kwetu, na sasa leo ADF wanaua watu masehemu ya Mombasa, na nafikiri kwamba cha kufanyika ni kuweza kuweka mkazo juu ya maoperation za kufuatilia ADF, kwa sababu huenda government inaweka mkazo sana kwa M23 M23, wanasahau kwamba watu wanaendelea kuuliwa na ADF, na huenda wanafanya tena mpango kusema wanafuatilia FDLR, na huenda wanasahau ADF kama inaua watu na sio kama M23 inavyoua watu. Lazima wangefuatilia namna gani kuweza kumaliza ADF, sababu inatesa watu zaidi ya miaka 10 sasa, lakini tunaona kama sio parmi ma priorite za government. Ni jambo la kushangaza sana. Muda mrefu umekuwa katika mji wa Kinshasa, umekuwa bungeni, umelalamika. Kwa nini malalamiko ya watu wa Beni Kivu haisikike? Nafikiri kwamba tuna shida kwa sababu malalamiko ya Beni au Kivu haisikike ni kwa sababu labda hatujawahi kusema tuondoke ndani ya government au tuweze kufanya mgomo fulani ili government iweze kuweka vile jicho maeneo ya kwetu, kwa sababu zaidi ya miaka 10 sasa tunauliwa kama nyama, lakini hatujaona kabisa kuona kama government inaweka mkazo na ina nia ya kuweza kumaliza tatizo ambalo linatukumba kwa muda mrefu au tatizo la ADF. Ama kwa nini pengine nyinyi kama mashirika ya kiraia wanaotetea haki za binadamu mungekwenda pengine mahakamani ili lipate suluhisho? Labda tungeenda mahakamani na nafikiri itakuwa kitu cha maana, lakini kabla tuweze kwenda mahakamani ningefikiri kwamba government ingeweza kukamata jambo hili kwa mikono miwili ili kufuatilia, sababu kazi ya government ni kuweza kulinda raia na kuweza kuwalinda, sababu cha kwanza ni kuweza kupata amani na watu hawataishi maeneo ambako wanauliwa kila siku. Hiyo haitakuwa kwa manufaa ya government. Asante sana Kizerbo Kasereka Watevwa, wewe ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu na mbunge. Asante sana. Asante sana. ADF yabrebya nayo kanywake ADF kabrebaneka nako enekatsi kakabwa amatando mamuno bakalani abara sibe Kongo ichi demokrasia hao manobo mabo byohwerela bro MONUSCO bakabya nabo ibakabya bisamali omolohane ngalono lobo cherekola na mwatse wayekosenda omwatsi ngaono yu tulola yu muyiwa botrembo echikutro na chekomola eche rastas urane nabo bakabaneke bakalembalemba bakalani bosi abo mukongo ichi demokrasia oshoba natulere baneka nabo ebakatashabe nerondekania obugoma okwebya nabo banganarondekania merembe yo matangalo bawo Kongo ichi demokrasia marenga ono yu ausawo ko bakalani bo muyiwa lubiro nechekomola cha rastas urane rasero muyiwa botrembo echero chatolera machibiche la biro mulo baneka na banamweshandera chero chabiri yirwa obusana ni asili ya bandu ikabaneka nabyo echekana bya reshanderwa bero byahika bero makumya bere na kalenda komukara o wechero okobole cheremo bakabaneke bakebuka ekara yekuwabo echikutronga chenichi echeremo echikomola echabalomeho mwana bakoyo abana mbana banikire ne ba rastas urane mbana banikire bakaberekera bakalani bosi arebaneka nabo bakakanyirira yanerondekania obugoma ngoko yabaneka ebekasabawa nabo tatakolo wa tatakolo ukuwabo ngoko babaneka amabalebulera omumuyiwe lubiro nabure tukabuka echiro lunge munabure nechiro chimuyira lunge unashi ochiwo chino abandu bakabuka ebero byema wanganuwa bakawambu munabure nechiro che international che minijip abande che sida netu mumara restaurant amatwirawe chiro che rebuke ebuyira nge munabwire ni chiro echo tukebuka ko ebuyira ngoko buyira abakakola na twamakangania ubwira bwetu munabwire abakalani babaneko mabasangara okomwatsinga ono yu bakatsemera mwatsinga ono yu ngoko mukalaninga ono yu welubiro anabaneke na mabalebola emyatsi ngayine urane banemu tukumbusha ekara yetu bana tukumbusha
erinari chihanda kori tolere alinga wazo muchinande kutwanga ulamo tatisityo mu Francais bamatuwira ngoko hane akalyo ako bandu baba barebererwa wamatendeli yako saa moya makoni nyakande nyakanyi nebyamaji bamatuwira ngoko hane nabende ebyazuia ngumakoni onde mukali amwati fulani mukali byali fulani byangana kwa ticha eso wangasha kwa akaranga kahuru so wangasha kwa dola so wangasha kwa oko pale na pale bama tukangirira ngoko hanena machinga au bakutinye bangakola twamabe toka ebisiche eshotoli kwa mfano twamabe tulimuvita ngabunawire kumbe banunga banganakola mereko ne viti yangana hora bama tukangiria ngoko baremo ne korale donge nama comprendre ki nacho ni chisomo ngevende checho ongana yeta kumbe bakangashaira bati omwiko kuti bintu byo kulenga ngoko bakakola muno bwe kulenga ebyo batu matasunga notuko batu bakasane bakolaye ebyo bakatumikisaya nebyo banzire twamenya katikati ke makominote ushi au sirituwa mu territoire ya Lubero. Kwa mfano ebengero muenderiere ngechipese masereka nge kasuo kumbe no mwana wali yona nyaminya ngoko alulo luvete lumbo akakoka keleya kakaoma donge bintu birenge Rastas urane nchekomola echa abakalani bakabanekana banamurondekania eyasili kwabonekera yekwabo eliasera ko botatakolo no botatakolo o kwabo nebaneka bakakangana yo lwanzo lokwabo mbane banikire baka baneka ebakalia ebyalia ebi ansili hawo mane bakalani bosi abelubiro abana baneka nabo ebamabya sangara akomabalanga unuyu bakeboka ekera yekwabo toke kuyira eshongolose kuwetro omaluhande olwe elubiro nayo momalengalyo ba omondi nashe elubiro nayo ebekomola ebye M23 nabana mabaneka ebakinashia eyimberembere yo babaneka nabo ebana mutabala omaluhande galunulu abana mabaneka nabo mukororo kwabona kabaneka ibana mulwa omaluhande galunulu abande bakaluli omaluhande lwe limbongo nabande bakalulia omaluhande olwe rutsuru tukalumira shongolose kuwetro omaluhande myatse eyebesanda ikakana yango kobakala nibe hokatanga hakuyimu muyimu kolo owe Lubumbashi bachina baneka na bakaosa bitro bya mawa byokobesi abe Kongo Demokrasia Leopard rinyuma share baneka nabo banamudesha baneka ebakasangara okolo sale olochiwo chusi ompera wanamande baneka na kasatawa omo beho ebebu America amaberabere hano hosesene banombana banikire nabo ebakabya nere baneka ebakashinga nabo babetsekolo babobe Marley ebaneka nabo mabishingabo egolunguma okohatre Axel tuwanzebe yo abaneka mabingiria egolu nga ayeneyi akabaneka na yenaka baneka enakaha Kongo chipya che Kongo Demokrasia yakatambika ebaneka nabo banganasha baneka bakasangara okolo sale nga alonulu aba nabo banama baneka bakanyoma bu omuluhande lwe Lubumbashi nabande bakabaneka bakabunangeka ko makuha musana nereishandara oko omwatse nga ono yu ne hakuhibere moma 50 nebebere mabaneka ebekalaba Kongo Demokrasia abaneka ebaka sangara okolo sale nga aluno lumuri kiri mwanzo mote ya mubuya na mashongiro kwebyo enangana bya sorodo kuche enamangana bya mubihi automalumire shongolo tuli abya neri kutekrania omochiro cha munubire omabaneka wana matenera shongolo heno oserebe tubya mawabyo Rebeka haumana bande banze bale baneke bakasangara okobutekrania obwashongolo ngashana heno ngale Abel tsongo nyiri abaneke na mabikutekrania nere kusomera shongolo heno omochiro cha munubire toshabaneke tukalola nako chiro echenyamungara echekasa lwasebo